Yo, what is up mga katulibag? So for today's video is magsuroy-suroy na punta kauba ng akong uyab nga pinakagwapa. Laina ni mo mudalag suroy oy, paminteryo man ay ana man na sa minteryo biya tong daghang viral sa una. Munang maghimo po tag-atua. So ang una natong buhaton kung manglaag ta, di gyud nato ibili ng atong kagwapo. Og mao to, nagpaprisko na dayon ko. Nag-ilis na pud ko para mas mo gwapo. Ikaw ray gwapo diha. Itawod ang pinakamahal nga bakos para dili na siya mobulag nimo. Jesus, bisan pag unsa kahugot na imong bakos, muluag gyapon iyang pagmamahal nimo. Ikaw ray pagmamahal diha. Ay na sigyabis diha, isulot na ning mong medyas nga perting bahoa. Kay pulo ka tuig nang way laba. Twerkan sa be. Ug kay nahuman naman og taod og medyas, magsulot na putas atong shoes. Pagkahuman natog taod og shoes, ato na dayong ipamaba ang atong kulo karsunis. Porma gamay, pulo pagwapo dako. Asa ko na be? Ay murag okay na mo nang nagsulot na taaning akong sanina nga perting dakua. Ay sulot bisag pungot kay uso man daw ni siya. Pang geng ba? Kamuray geng diha. Mura na no ang tagpato ani. Pato tuya. Ha. Sige na pug sundog smart vlog. Wa kay laing makontent dul. Og mauto transition na dayon taog nakita na ninyo nga perti na akong gwapuha. Unya kini nga akong kauban kung makaligo og makailis perting dugaya. Woman. Morning akong nawong gakulis maot na og hinulat niya. Pero gwapogi ra gihapon. Basta gani mga babae, di gyud na makalakaw kung dili makapang pulbos ug makapang make-up. Ambot na lang gyud ninyo girls. Oy, pero kung kamoy magdali pa isog-isog pa kung magpadugay-dugay ta. Pagwapa good. Og mao to pagkahuman niya og pagwapa. Niya banti dayon mi paingon og simba. Mao ni simbahan sa barangay Bunawon, perting dakuha og perting tiada. Samot na guning namuyo diri perting mga gwapoha og lamia. Ikaw ray lami diha. Pagabot mo sa simbahan ni sulod na dayon mi kay murag na late na mi. Murag na malagsang raman ang tao. Ambot ka no basta sa simbahan gamay kayong tao pero sabay lihan grabe kayong tao. Mao na nay realidad karon mo nang di na ta maghisgot ana. Og nakaplasta na mi diring dapita na mungko naming duha. Og nagpa-as-if na pud ko nga naminaw kung unsa gibasa sa Biblia. Nawar kong nawong botan kayo. Munang seryoso kay ko dihang dapita kay nang lantaw ko sa nawong kung kinsay na nimba. Ay pastilanan maumanig mga nawong sa among silingan nga kusog kay manlibak ug mamantay sa uban. Natingala na lang ko ba manimba day ni sila. Nya perti kayong mga libakiraha. Ay murag dili na ta maghisgot ana, madton tas laing dapit. Oy, og mao to pagawas na mo og simbahan natingala ko kung anong naa naman isulod ang akong kauban. Kinsa bay gihulat? Ako or lain? Ay mao deng gapungko sa sulod kini palit day siya halo-halo. Magpabugnaw daw siya kay init kaayo. Kung ganahan mo glamian nga halo-halo, ali na mo sa Lulamons halo-halo. Lami na, barato pa kaayo. Tag 35. Oy, libre ads ram din akong video. Munang kung namoy ganahan ipapromote, i-PM ra ko ninyo. Pero syempre, magbayad ra gihapon mo. Pero murag lami gud nilang halo-halo galantaw pagani ko. Nya kanipong mukaon, gwapa kaayo. Sarap. Daghan pug sagol nilang halo-halo. Ay syempre, halo-halo gud na daghan og sagol. Lisod po. Ug samtang kakaon-kaon ang akong kauban kini atong motor ato sang washingan. Kay tiada biya kay dalad-on ni atong motor basta sinaw lang tawon. Ato na dayon ang pasiritan para ang kinamagulangan nga buling makuhaan. Munang kung kinsa man tong mga naay alagang motor diha, kinahanglan gyud ninyo ng ampingan, washingan. Kay mao biya dayon ni atong masuguan basta na atay chicks nga tiradahan. Nya mao po ni hinungdan nga nung gwapo tang lantawon sa uban. Dagdag pugi friends biya na siya basta na kay motor nga tiada. Ampingi imong motor dong kay kung wala kay motor di nakagwapo. Pagkahuman og washing sa atong motor ato na dayon ang patubilan kay layo biya tag adtuan. Madto biya tag gawas, madto tag US, United Shotton. Paghuman og patubil syempre magbayad ta. Lisod po di ta mo bayad. Nawa dala-dala og slim bag pero just rice sulod. Paghuman na mo og patubil mao to ni abante na dayon mi. Yag akong princess lady nagkaon-kaon dras loyo. Kataw hay ba? Og kay pila ra may istorya kay dili man ni makanta og pila ra po'y video kay di man ni malakaw siya. Niabot na dayon mi diri lungsod sa US, lungsod Shotton. Unya kay murag medyo gutom naman nangita din mig lami nga kalan-an. Dayon pagsulod na mo sa lamian nga kalan-an wala ko gadahom nga di aday diri ang among batan-on og gwapong kapitan. Kauban sa niya ang mga gwapong konsihal. Alamias mga pagkaon diri gigutom anong angkog samot anang
malantaw ko. Kung gigotom ko, mas gigotom na guni akong kauban. Medyo natulala ko diring dapita kay kanili nga mong gi-order nga pagkaon. Ibayaran na di ayo gapil ni kapitan. Ay wa poy lang may gikaon oh. Dagan ging salamat Kapitan Ray Belia Campao, Boss G ug Adonis Lango.